آپ تمام خواتین و حضرات کو آج کے اس خصوصی سیشن میں خوش آمدید۔ پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں ممتاز ترقی پسند دانشور اسکالر ہمارے استاد جناب حسین نقیم، اور مہمان خصوصی کے نشست پر براجمان ہیں جناب حسن جعفر زیدی صاحب، محترم شاہد محمود ندیم صاحب اور پروفیسر قمر عباس صاحب کی درخواست ہے کہ وہ اپنی نشست میں تشریف لے آئیں۔ پروفیسر قمر عباس صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، ہم جن 5 احباب کے حوالے سے آج یاد فلاں کے تناظر میں پروگرام کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے عام آدمی، عام انسان کے لیے انسان دوستی اور اس کی زندگیاں آسان کرنے کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر دی۔ میں حشمت لودھی صاحب کی بات کروں، محترمہ تسنیم منٹو صاحبہ کی بات کروں، خالد محبوب لڈو صاحب کی بات کروں، پروفیسر رضی عابدی صاحب کی بات کروں یا الطاف احمد قریشی صاحب کی بات کروں، تمام لوگ ہی بہت بڑے لوگ تھے اپنے عہد میں۔ ایک باقاعدہ انہوں نے جدوجہد کی ہم سب کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے، عام انسان کو اس کے حقوق دلانے کے لیے۔ تو باضابطہ آغاز کرتا ہوں، میں درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب سے کہ وہ آئیں اور حشمت لودھی صاحب کے حوالے سے اپنا اظہار خیال کریں۔ آج ہم ان تمام بزرگوں کی یاد میں ان کی یادیں شیئر کریں گے، ان کے کام کو شیئر کریں گے، اور آخر میں ہم ان کے لیے دعائے خیر اور خاموشی اختیار کریں گے۔ جی اشرف نظامی کے لیے ادھر آ چونکہ دعائے خیر کا تذکرہ بھی حضور نے فرمایا، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہایت ممنون ہوں کہ مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ میں ان بڑی شخصیات کے بارے میں کچھ کہہ سکوں یا کچھ کو دیکھی باتوں کا اظہار کر سکوں کہ جو میں نے بچپن سے دیکھا۔ باقی بات کا تذکرہ یقینی طور پہ دوست کریں گے جن کے ساتھ ان کا تعلق یا رابطہ رہا، لیکن میں اکاڑا سے تعلق رکھنے کے حوالے سے حشمت لودھی صاحب کے بارے میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں تقریباً میرا بچپن، اور اگر میں یہ کہوں کہ ان کی گود میں کھیلا ہوا بچپن تو کوئی زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ میرے بڑے بھائی ترقی پسند صابر نظامی، ان کے لیے ہم اثر تھے، اور اکاڑا ٹیکسٹائل مل جس کو کہ ستلج کاٹن مل کے نام سے آپ جانتے ہیں، کہ ترقی پسند اور مزدور انقلاب کے لیے اگر بات کی جائے تو وہ مکمل رہتی ہے اگر ستلج کاٹن مل کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ شہر اکاڑا وہ کہ یہ ضلع ساہیوال کی ایک تحصیل تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کا اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے جو اجلاس ہوئے اس کے اندر بھی اکاڑا کی ایک اہمیت، اکاڑا کا ایک تذکرہ، حیثیت اہم موجود رہتا ہے کہ وہاں پہ انقلابی شخصیات ہیں۔ میں نے اپنے بچپن میں یا جو میں نے دیکھا، اگر میں یہ کہوں جیسے حسین نقی صاحب نے یہ جو کرتا ہے کتاب لکھی، اور میں اگر یہ کہوں کہ جو میں نے دیکھا اس ترقی پسند کے ساتھ، تحریک کے ساتھ، تو وہ مزدوروں کے حقوق کی بات تھی۔ مزدوروں کے حقوق کو میں انسانی حقوق سے الگ کر کے کبھی نہیں دیکھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مزدور حقوق ہوں یا انسانی حقوق، اس کے ساتھ ان کا جو جڑاؤ ہے
वो बिल्कुल ऐसी है जैसे जिंदगी का सांस के साथ रابطہ और ताल्लुक हो। जनाब हशमत लोधी साहब, अभी कहा गया कि अपनी ज़िंदगियाँ उन्होंने कुर्बान कर दी हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए। मैं समझता हूँ कि हशमत लोधी साहब के साथ उसने इत्तफाक, मैं सोशल सिक्योरिटी में बाई चॉइस आई वॉज असिस्टेंट प्रोफेसर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के अंदर, लेकिन उस तरबियत और उस बचपन के गुजरे हुए दिनों की वजह से मैंने बाई चॉइस सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया। बैठे हुए मेरे दोस्त कॉमरेड इरफान बैठे हैं, जैनुल आबिदीन बैठे हैं, जानते हैं, रऊफ बिन हासा बैठे हैं, वकील हैं हाई कोर्ट के, तो मैंने बाई चॉइस उसको ज्वाइन किया। हशमत लोधी साहब के साथ के आखिरी अयाम जिंदगी के लाहौर उनको मैंने बुलवाया इलाज मुआवजे के लिए, लेकिन लगता ऐसा था कि जैसे कि वो वली हैं और वो चाहते थे वो अपने ज़िंदगी के आखिरी अयाम की उसी सरजमीन के अंदर ही चंद दिन गुजारे जहाँ से वो बशमूल मेरी ज़िद के कि बहुत से मल्टीपल ऑर्गन्स उनके साथ खराबी के साथ जिनको कोई इदराक नहीं था, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं मैंने वापस उगाड़ा निकाला। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, जनाजा के अंदर कहते हैं कि इंसान के चेहरे के ऊपर या माथे के ऊपर एक कहीं अनकहीं कुदरत का और इंसानी है कि एक तलखी का कोई एक निशान सा ऐसा करता हूँ। लेकिन हशमत लोधी साहब यहाँ पे भी रहे 1 घंटा, मेरे बड़े भाई अकरम निज़ामी वो रहे, जैन उनके साथ सारे लोग रहे, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी से जैसे कि इत्मीनान के सफ़र के साथ जाने का किया। हशमत साहब ने उकाड़ा के अंदर रहते हुए अंजुमन तरक्की पसंद अदब के साथ जितनी रखी, और डे वन से सतलुज कॉटन मिल के अंदर ये दस्तूर था कि अवेयरनेस की खातिर पाबंदियाँ थी, माशाल्लाह था, और माशाल्लाह भी बदतरीन किस्म के माशाल्लाह थे। फिर हमारे काउंटर पार्ट जिसको जमात इस्लामी कहा जाता है या राइटिस्ट फोर्सेस है, उन्होंने भी वहाँ तंजीम बनवाई। तो उसके अंदर एक हमारी ट्रेड यूनियन के लिए जो उकाड़ा की एक तारीखी था कि हर जुमे वाले दिन एक नए उन्वान के साथ एक बाकायदा बोर्ड लिखा जाता था, और जो वहाँ सतलुज कॉटन मिल की मस्जिद है उसके बाहर वहाँ पे लगाया जाता था, जिसके दोनों तरफ से जो मजबूत था। और बिलीव इन मी कि लोगों का पढ़ने का और देखने का और शऊर का लेवल बहुत बुलंद था। आई एम प्राउड कि उकाड़ा के साथ हशमत लोधी साहब ने जो मेरी तरबियत की, मुझे अभी याद आ रहे हैं बदर सुलेमान हमारे बुजुर्गों में से दोस्तों में थे कि जिन्होंने वहाँ पे स्टडी सर्कल, और हमेशा इसके लिए कि चीज़ों को मैटेरियलिस्टिक भी अगर होके देखना है या रूहानी तौर पे भी देखना है तो उसको उसी तरीके से देखना चाहिए, और उसके लिए इल्म और अदब का असूल सबसे ज़्यादा। मैं ज़्यादा वक्त ना लेना चाहूँगा, लेकिन एक मैं आपसे अर्ज़ करता जाऊँ अभी कि मौलाना गुलाम अली उकाड़वी साहब बड़ा मशहूर नाम है बरेलवी तबके के अंदर, और मरहूम ज़ियाउल हक उनके बड़े मानने वाले थे। और आखिरी दिनों में जब मौलाना गुलाम अली उकाड़वी साहब बिल्कुल अपने होशो हवास खो बैठे, तो एक शख्स जिसके साथ उनका दोस्ताना है, जिसकी वो बात मानते थे, वो हशमत लोधी साहब। और उकाड़ा के अंदर ये बड़ा अजीब था, उकाड़ा का हमारा समाज था कि उसके अंदर जमात इस्लामी के होल टाइमर, जब मैं जमात इस्लामी कहता हूँ तो मैं होल टाइमर्स की बात करता हूँ कि जमात इस्लामी के होल टाइमर, तरक्की पसंद, एथेइस्ट, ये सब लोग मिल बैठ के स्टैंडर्ड होटल उकाड़ा था जहाँ पे समझे जाते थे, तो वहाँ पे बैठ के गुफ्तगू और एक दूसरे का अदब, और जिसको आज तक मैं भी जिंदगी के उन्हीं लम्हात में से गुजर रहा हूँ जब न जाने किस वक्त ये खबर आएगी कि डायलॉग की उसके ऊपर हमारा काला जो है वो दुरुस्त रहना चाहिए, इख्तलाफ जो है एक अदब और इख्तलाफ के साथ होगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अंजुमन तरक्की पसंद लाहौर का, उन्होंने इज्जत बख्शी। मेरे भाई हम 5 भाई जिनके साथ वसीयत आती है, लेकिन हशमत लोधी हमारे यहाँ वो छठे भाई की हैसियत से रहे, और उन्होंने भी ऐसे ही हमारे बुजुर्गों को एहतराम के साथ पेशावर के अंदर रहे। रोज़नामा पाकिस्तान, हालांकि मतलब बड़ा अजीब सा वो लगता है, लेकिन रोज़नामा पाकिस्तान एडिटोरियल बोर्ड के अंदर पेशावर के अंदर उनकी जो खिदमात और वो सारा था वो काफ़ी बेहतर हद तक, और अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो बहुत बेहतर स्टेटस के अंदर थे।
बेहतर बड़ा शहर, बड़ी सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी उन्होंने यही गर्दाना कि वापस उकाड़ा जाके जो वहाँ पे मजदूर तहरीक, और मजदूर तहरीक में एक आपको याद होगा थोड़ा सा कि वहाँ पे किसान तहरीक भी बहुत अहम थी। किसान तहरीक इसमें जाने भी गई और आर्मी का अनफॉर्चुनेटली वहाँ फार्म हाउसेस का इशू रहा, उसके अंदर भी जो पॉजिटिव रोल था उकाड़ा के तरक्की पसंद का, और हशमत लोधी साहब ने हमेशा उसके साथ अपना किरदार अदा किया, और सबसे बढ़ के जो उनका एहसान मैं समझता हूँ वो तरक्की के साथ रहता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आपने ये इज्जत बख्शी कि मैं कुछ इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।